आदाब नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रमज़ान मुबारक और आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। जैसे कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी है और इस मुक़द्दस महीने में हमारी कोशिश है कि आपका रोज़ा पाक साफ़ हो, आपके रोज़े में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। हमारी कोशिश यही है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि किन चीज़ों से आपका रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ शख्सियत जनाब मौलवी रईस साहब मौजूद है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया मौलाना रईस साहब, क्योंकि जिस तरीके से रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और हम सभी इस वक्त रोज़े रख रहे हैं, लेकिन अमूमन देखने में ये आता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है या फिर मकरूह हो जाता है। तो शुरुआत में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत चंद अल्फाज में ये आप बताइएगा कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे सामने ये बात है कि हम ये जान लें कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। रोज़ा नाम है खाने से, पीने से और ख्वाहिश नफसानी यानी बीवी से सोहबत करने से रुकना, इस चीज़ का नाम रोज़ा है। सुबह तुलुए फजर से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक। अब एक इंसान जो है जानबूझकर खाना खाता है या पानी पीता है या अपनी बीवी से सोहबत कर लेता है जानबूझकर, तो इससे रोज़ा तो फासिद होगा और उस एक रोज़े की क़ज़ा भी रखनी होगी, लेकिन ऐसे शख्स के ऊपर कफ़ारा भी लाजिम होगा और वो कफ़ारा है मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना। यानी एक रोज़ा उसकी क़ज़ा में अलग और इसके अलावा 60 रोज़े 2 महीने के ऐसे पै दर पै मुसलसल रखे जाएंगे कि बीच में एक रोज़े की भी क़ज़ा ना होने पाए। अगर बीच में सिलसिला ख़त्म हो गया तो फिर अस्सर 9 उन रोज़ों को फिर शुरू से रखना पड़ेगा और 60 रोज़े मुसलसल पूरे करने होंगे। ये इसका कफ़ारा है। दूसरा तरीका इसका ये है कि लगातार जो है 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त, जो गरीब हैं आपकी नज़र में मिस्कीन हैं 60, उनको दोनों वक्त आप खाना खिलाएंगे अगर आप रोज़े रखने की ताकत नहीं रखते हैं। ये इसका कफ़ारा है। तो मौलवी साहब, ये तो बात हो गई कफ़ारे की कि कफ़ारा किस तरीके से अदा होगा अगर आपका रोज़ा वो कज़ा हो गया है तो, और गुनाह अलग मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं उनका ये सवाल होता है, तो मेरे जहन में ये सवाल आया है कि ख़ास तौर पर जो जिस तरीके से नाइट फॉल हो जाता है, एहतलाम हो जाता है, उस सूरत में नौजवान क्या करे और क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? अगर सोते वक्त एहतलाम हो जाता है, गंदा ख्वाब नज़र आता है और रोज़ेदार है, तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ा बदस्तूर सही रहेगा। बस जल्दी से जल्द जब भी मुनासिब हो गुस्ल कर ले और उसका रोज़ा बाकी रहेगा। एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आता है कि रोज़े से पहले किसी ने अगर सोहबत की और सोहबत करने के बाद में फिर दोबारा से वो शख्स नहा लेता है, और या फिर नहादा बाद में पहले रोज़ा करेगा या फिर पहले वो नहा कर आएगा तब जाके उसका रोज़ा शुरू होगा। अल्लाह ताला ने रात हमारे लिए खाने पीने और सोहबत के लिए रखी है, इसमें जायज़ किया है, और ये उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास फजीलत है और ख़ास जो है तोहफ़ा है इस उम्मत के लिए। तो हम जो है रात में अपनी ज़रूरियात से फारिग हुए, बीवी से सोहबत की और नहा लें और सहरी खा लें। लेकिन वक्त इतना है कि नहाएंगे तो सहरी न खा सकेंगे, तो एक आदमी वो है जो बग़ैर गुस्ल किए हुए सहरी कर लेता है और उसके बाद फिर बाद में चलकर दिन में किसी वक्त गुस्ल करता है, तो उसका रोज़ा सही है और उसका रोज़ा बाकी रहेगा। हाँ, लेकिन उसमें यह रहेगा कि उसमें फजर की नमाज उसकी तर्क हो जाएगी। वो बाद में पढ़े, जब भी नहा करके उसको अदा कर ले। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल मौलवी साहब ये है कि जो लोग इनहेलर करते हैं या फिर भाप लेते हैं, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको नेज़ल्स प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ दमे का मरीज़ होते हैं, तो उनके लिए क्या शराइत हैं? इनहेलर का मतलब ये होता है कि इंसान जो है बीमार है दमे का, नज़ले ज़ुकाम का, तो वो दवाई डाल करके उसको लेता है, इस्तेमाल करता है, और वो दवाई हलक के ज़रिए से नीचे पहुंच जाती है, तो रोज़े में जायज़ नहीं है, इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन इस रोज़ा फासिद होने में सिर्फ एक रोज़े की क़ज़ा लाजिम आएगी, इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। अगला सवाल हमारा मौलवी साहब इस बात को लेकर है कि जो ख़वातीन होती है उनका जो हैज़ का वक्त होता है,
کیا اس وقت میں روزے رکھنے جائز ہے؟ کیا کوئی روزے رکھ سکتا ہے؟ اور اگر وہ روزے نہیں رکھے جائیں گے تو پھر ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ عورتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص فضل فرمایا ہے اور انعام فرمایا ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں جو نمازیں ان کی قضا ہوتی ہیں وہ اللہ نے معاف کر دی ہے، لیکن روزہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کے اندر حیض اور نفاس اگر شروع ہو جاتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور جتنے روزے میں حیض اور نفاس چالو رہے گا اتنے روزوں کی بعد میں قضا کرنی لازم ہوگی، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے مولوی صاحب، لیکن کچھ سوال ایسے بھی ہے جو کہ عموماً ہم دیکھنے کو مل جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو لت ہوتی ہے کہ وہ بیڑی سگریٹ کے جو ہے طلبگار رہتے ہیں، ان کو جو ہے طلب لگتی رہتی ہے، اور ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا بیڑی سگریٹ اگر پی لیں گے تو کیا ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا حقہ پی لیں گے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، کسی بھی قسم کا دھواں، وہ حقے کا ہو یا بیڑی کا ہو یا سگریٹ کا ہو یا تمباکو نوشی ہو، یہ روزے کے اندر منع ہے، اور ان چیزوں سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مولانا صاحب، یہ تو بات ہو گئی بیڑی سگریٹ کی بھی، لیکن عموماً جب کوئی انسان غرارے کر رہا ہے اور غرارے کرتے ہوئے اس کا جو پانی ہے وہ حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر بچا رہے گا؟ روزے کی حالت میں اگر غسل کر رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو جو مزمزہ یعنی غرارے کرنا، کلی کرنا، تو کلی کرے گا، لیکن غرارے کرنا اس وقت درست نہیں ہے، لیکن غرارے کرتے وقت اگر پانی اندر چلا جائے گا حلق سے نیچے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک سوال یواؤں کو لے کر ہے جو نوجوان ہیں، اور اس کو لے کر اکثر جو ہے کمنٹس آتے رہتے ہیں، تو اسلام کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مولوی رئیس صاحب سے۔ مولوی رئیس صاحب، کیونکہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو مسجن ہوتی ہے، ماسٹربیشن ہوتا ہے، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور یہ اس کے اوپر جو ہے اسلام کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ کسی بھی طریقے سے روزے کے اندر تلذذ حاصل کرنا، وہ خواہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہو جسے مشتزنی بولا جاتا ہے، یا اپنی بیوی سے کے قریب ہوا اور اسے بغل گیر ہوا، لپٹ چپٹ کر کے ہو اور اس کو انزال یعنی اس کا پانی نکل جاتا ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام سوال تھے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہم کو بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی اگر سوال ہے اور کس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ ہمیں ابھی کمنٹ کر کے جان سکتے ہیں۔ اور اسی کڑی میں مولوی صاحب ایک سوال ہمارا یہ بھی ہے کہ جو شخص مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ کا جو سوال ہے وہ ان کا یہ ہے کہ وہ جیب کے نیچے، ایک زبان کے نیچے ایک دوائی رکھنے کی دی جاتی ہے، کیا وہ دوائی رکھ سکتے ہیں روزے میں؟ ہارٹ پیشنٹ جو اپنی زبان کے نیچے دوائی رکھتے ہیں، اگر وہ زبان منہ میں گھل گئی اور تھوک کے ذریعے سے حلق سے نیچے اگر اتر جائے گی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر حلق سے نیچے نہ جائے اور اس کے اثرات اس کے جسم میں گھوم جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ طریقے سے مولوی رئیس صاحب آپ نے بتایا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ خاص پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل بجنور بریکنگ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ہم سے ضرور پوچھے گا۔ دیکھتے رہیے بجنور بریکنگ نیوز۔